zuri. Haleluya. Amini ya kuwa unaenda maliza vizuri, maana yule aliyeshindia wengine na anaenda kukushindia wewe, na unaenda kutokea pia mshindaji pamoja na wengine. Amen, amen. Tuliweza kuwa katika juma hii, kwanza juma ya jana tulikuwa katika kuomba na kuombea muji na kujiombea, na juma hii kuanza kutoka siku ya Jumatatu, amana yake siku ya kwanza tuliweza kuanza na tuko tunafundishwa. Furaha ya mioyo yetu katika mafundisho yetu ilikuwa hata tunapoendelea kwa ujumla tujua pia kwa upekee jinsi mtu anaweza akaendelea na Mungu. Amen. Maana siku ingine mtu yuko pekee, na hata kama wengine hawako karibu nawe, wewe umeokoka na yule aliyekuokoa yuko pamoja nawe tu. Haleluya. Sababu katika maisha ya dunia mambo sio kila siku sawa sawa. Isipatikani ya kuwa kwa sababu uko kati ya jumla au kati ya watu wengine ndiyo maana unaonekana unasimama, lakini usimamu ya mtu, haleluya, haleluya, nasema usimamu ya mtu katika Kristo, hiyo ndiyo inaonesha mtu aliyeokoka. Kusimama, wanaposema neno kusimama, maana yake kunaweza kuwa pia mambo ambao inaweza kutafuta kuangusha mtu, si ndio? Lakini umesimama tu. Unapoitwa mshindaji, ujue ya kuwa kuna mambo ambao yanatafuta kukuangusha, lakini umetokea nani? Mshindaji. Haleluya. Amen, amen. Tunamchapia Bwana mikono tena. Na mtakusamehe kwa sababu sasa na mipango yetu ilikuwa kama siku za leo tunapokutana tupate hiyo shairi ndogo ambao tuliweza kuwa tunaizungumzia, lakini haimalizike kazi, ndio maana haikuwezekana. Jambo la pili, sikukuwa kulikuwa na mambo moja ambayo iliomba nifike Katoto jana, na hiyo yote yakaweza kuzuia, ila kuna nukta chache hapana. Iko karatasi fulani ambao watu ambao wanaweza kusoma, iko na hesabu nusu. Ni mafundisho shairi yote tu ambao tuliweza kuzungumzia, lakini iko juu ya iko kidogo sana na haijamalizika kufuatana na mipangilio yetu ilikuwa ifanyike tupate na ikuwe na sehemu ya Kiswahili na sehemu ya lugha nyingine. Sasa shida iko haikumalizika, iko karatasi moja moja hapa. Jeff utakuja na kuigawia watu fulani fulani, na mtu atakaye furahia pia hata kutoka mkono ya mtu mwingine utakuwa una imetiketa itakuwa mzuri. Iko hapa playa mafundisho yote ambayo tuliweza kuzungumzia, iko karibu. Tulikuwa tukizungumzia kubwa kubwa ine kwa ajili ya usimamo, mtu akuwe mshindaji katika Ukristo, hata uko pekee ukuwe mshindaji. Sasa nia yangu ilikuwa tuifanye vizuri mpaka tuimalize vizuri, lakini muda haikujileta. Hapa iko tu nusu kidogo, yale ambayo iko hapa ina maverse zote ambayo tulisoma na mtafsiri uko kidogo, lakini ila kwa watu ambao wanaweza kusoma tu kwa Kifaransa. Sasa ingine haijafanywa bado ya mzuri, tutakuwa na muda tutafanya mzuri, tufanye silabisi yake. Sasa hii ninaona namna haimalizike, inapofika kwako hiyo tunakuletea tu, iko kado, haiko stoki, tunakuweka na sistemu kama silabisi na kuwa mzuri na ushaka yao hivi ndio ilete. Lakini hapa iko nusu ambao iko na matitre zote yenye tuliweza kuwa tunafundisha iko tu pale, na maverse zote na verse nyingine hata hatujazungumzia iko pale. Sasa siku nyingine tutaipanga mzuri, kwa sababu tunafurahi kila mtu asimame. Amen, amen, kwa upeke. Haleluya. Wakati tutafanya ikuwa silabisi mzuri, naamini ya kuwa kila mtu atakuwa anajua na bei yake itakuwa mzuri, haitakuwa bei kidogo. Haleluya.
Amen, amen. Na itasaidia. Nafikiria Jeff atafahamu watu ambao utagawia. Unaenda nayo nyuma sana. Sijui kama wengine wako wananyosha mkono kipara hapa, na watumishi wa Mungu vile wako hapa. Prof Amos vile wako hapa. Wengine vile wako hapa. Ndio. Wakati unaenda kule naona mapena za kuongeza mgea mara moja. Ndio. Asante sana. Wakati yuko anagawia sasa tuko na sehemu nyingine pia hapa, kama mtumishi na Mungu anaona anaiapresie, lakini haiwezi kusaidia sawa na ile pale iko yote yenyewe tulifundisha iko pale, lakini hapa iko sehemu nyingine, lakini nazungumzia juu ya mambo moja ile. Hiyo nafikiria hata kama unafikia kwa kupata multiply itakuwa mingi, ile haitakuwa na maneno ila amen, amen. Wakati mtafika pale kwa Jeff, kila mtu mwenye anasoma doke anaweza kusoma hiyo, unafika ana multiply itakuwa mingi. Amen. Nasikia, lakini wenye wapata neema tusema ya kuwa kuandika hiyo programu yote tulifundisha iko pale. Hakuna yenye na katika, yote iko pale na iko vizuri. Amen. Ndio. Basi tunamchapia Yesu Kristo mikono. Amen, amen. Mnafika kule kwa kama mtu mmoja anafika naye anaweza kutiketa ngapi, na kama itakuwa je mtaongea itakuwa kule. Amen, amen. Niliona ya kuwa hivi ndio tufuatilie itakuwa vizuri. Wengine wapana furahi kwa sababu wapana pata, lakini ile hapa hata kama wapana pata umesikia ndio vizuri. Amen. Tutakuwa na siku ambayo tutakuwa na service yake nzuri, kwa sababu usimamo ya upekee inahitajika ndani ya maneno ya Mungu. Amen. Sio tu kwa wingi, sio tu kwa sababu uko pamoja na wengine. Maana kama unasikia wanafunzi walikuwa washindaji, usifikiri ya kuwa walikuwa washindaji kwa sababu walikuwa pamoja. Kuna wakati mtu uko pekee. Amen, amen. Haleluya. Amen. Kila mmoja omba, sema Mungu ongea nani tuende kwa wakati huu. Wanakosa baba zungumza kosa hiyo, kila mmoja tukielewa nasikia kwa ajili yetu sote. Yesu ndio mnapata. Mungu wa neema na Mungu wa rehema, nani unayetujali na kutupenda. Asante sana katika yote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tutasimama na tusome shairi la leo, maana tuko kwa nukta yake ya 4 kwa sababu tulimalizia mpaka nukta ya 3. Tunasoma katika ndio tulisoma mpaka nukta ya 4 BC, lakini tutasoma leo kama juu ya conclusion yake yenyewe iko conclusion papie yenyewe iko kwa mkono ya watu. Shairi moja ambao tuko nayo Waroma sura yake ya 8 shairi la 37 itakuwa vizuri na tunaikaa. Lakini katika mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda
kwa njia ya mwenye kutupenda. Amen. Amen. Tunamchapia Yesu Kristo mikono, tunaikaa. Amen, amen. Jambo letu lilikuwa, kichwa letu liliweza kunani anaretenir? Nani yuko naye kwa akili? Ndio. Jambo letu lisema nini? Okay, usimamo ya upekee ya kiroho. Mtu pekee asimame. Na tunapofika kanisani, ikuwe wewe umesimama, huyu amekuwa mtu mzima pekee, huyu amekuwa mzima pekee, hao wamekuwa mzima pekee, wa mzima pekee, itafanyisa kila mtu anajisikia kama ana Mungu. Hapana maneno ya kukua na maisha ya utoto katika maisha ya imani. Kwa nini? Amen, amen. Kwa sababu kila mtu ameokolewa pekee. Amen. Ndio watoto kule sauti yao leo iko kali kuliko siku nyingine, sijui kama wanafurahi mingi. Wakati unaokoka, mnaokoka na nani? Jina yako, jina yenu yameandikwa mbinguni na nani? Na bibi yako, si ndio? Na bwana yako, si ndio? Peke yangu, peke yako. Sasa hiyo kama usipofahamu vizuri, utakuwa unafikiria ya kuwa Yesu ni yetu. Kumbe Yesu ni kwa pekee. Yesu ni wangu. Ninawaambia ndugu zangu wapendwa, hata katika nyumba yako ukiwa mume, Yesu ni wako pekee. Lakini wengine wanaishi, wenye wapana kubali bado, wanaishi neema, kwa sababu pahali nuru inaingia, mwangaza inaweza kukamata eneo. Yesu ni wangu pekee. Mwambia mwenzako, usifikiri tutagawa Yesu pamoja na wewe. Yesu ni wangu pekee. Haleluya. Amen, amen. Nia hii wakati ingine haibaki katika maisha ya Wakristo wengi. Linaleta wanasumbuka kwa sababu wanafikiria Yesu ni wetu. Na hiyo inapeleka mtu pasipo mtu mwingine anaweza kuendelea na dhambi. Kwa sababu anajua wenye tunakuwaka nao na Yesu hawako. Lakini peke hana Yesu. Amen. Tulete naye mafundisho yetu. Tuliseme ndani ya kanisa moja, ndani ya kikundi moja, kwa ajili ya mambo hayo kuna kuwaka na sistemu ya salamu. Unapofika kutoka kule nje, unaingia ndani, unafika unasema bonjour Yesu. Na mnapomaliza mambo yenu ya ndani, unatoka bye bye. Kutoka pale kwa mlango unaanza maisha ingine. Wengine wanafanya hivi, anapoenda kanisani, mpaka kufika kwa mlango atakuwa na sigara kubwa. Na anapofika pale anazima, anaingiza kwa mfuko, labda anatupa pembeni, na kutoka pale anaanza mara moja alina kukutana na Yesu. Jambo Yesu, mimi nafika. Mnapo pale wakati kama hivyo kuimba ajali la Mungu anaimba, tuseme anaimba nyimbo gani? Nyimbo moja ambayo neno la Bwana ndipo kweli chakula cha roho, heri wenye kulishika neno pale. Si kama unasikia misemo yake mzuri, anasema iko chakula namna gani? Heri wenye. Lakini kutoka pale akifika bye bye Yesu. Haleluya. Ni kwa sababu hajafahamu sekre ya kuwa mtu anaokoka pekee, atakufa vile pekee, alizaliwa vile pekee, ana mambo yake pekee, ana mizigo yake pekee.
Kuna mizigo ingine watu wengine hawawezi kukusaidia nayo, lakini atakaye kusaidia ni rafiki wa pekee, yule aliye yuko anabaki kuwa. Haleluya, 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 amen, amen. Kuko wakati moja mtu mmoja alinitumia habari kutoka kanisa ya Mungwalo, akasema ya kuwa kuna Mkristo mmoja ya Mungwalo na shuhudia, nasema ya kuwa unajua uzuri ya mtumishi wa Mungu Elisha. Anasema uzuri iko nini? Anasema uzuri yake iko hivi: akiona unaanguka pale mnakutana na yeye, hawezi akakutombokea, lakini atakucheka na atakuzungumzia tu mzuri na anaenda yake. Sasa yeye anafurahia mambo kwa sababu gani? Ulazima ya kutombokea mwenye alijiangaje na dhambi kunini. Basi kama unatombokea hiyo itasaidia yeye. Si yeye alishatomboka na nani? Na Yesu. Sasa wewe unatombokea yeye itasaidia nini? Iomba tu kuombea yeye. Juu haitakuongezea kuendelea wala haitakupunguza. Sema na mwenzako, ukianguka haitanipunguza wala haitaniongezea. Mambo ya wakati ingine pasipo kujua hayo, tunagongana na watu bure. Mtu alikuwa naenda kulopa, unamkuta kwa barabara huko naenda vile kulopa, unauliza na yeye huko naenda wapi? Sema niko naenda kulopa, lakini sasa kutoka Linji mimi nataka mirudia. Utatobokea yeye aende shwako wapi? Kwake. Sema na mwenzako, sitapigana na shwa yako. Haleluya, amen. Turudilie shairi hii. Ninawaambia hivi, katika maneno lile yote tunatoka kuzungumzia, kwanza kukua mtu mzima kwa pekee kwanza. Juu wakati utakapokuwa mtu mzima kwa pekee ndio unasaidia wengine, na unamsaidia kwa sababu unamsaidia hivi aweze akarudilia njia, lakini isipunguze njia yako. Mnasoma kitabu ya Yuda kweli? Mtakatifu Yuda alisema hivi, Yuda pana Yuda Iskariote, Yuda mwingine mwanafunzi alisema hivi, anaandika hivi. Ukisoma ndani ya kitabu cha Yuda, yeye anakuwa na sura moja ndani ya Agano Jipya. Lakini ndani ya sura moja, watu soma tu sura moja ya Yuda, Yuda anaongea ndani ya sura moja, Yuda anaongea maneno kutoka mwanzo mpaka siku Yesu atarudia kuchukua kanisa. Ndani ya sura moja yenyewe kuna 22 verse, sura moja anaongea maneno kutoka kwa mwanzo mpaka mwisho, anachukua tu maneno makubwa pekee. Na nishakusoma kitabu ya Yuda polepole yote kati mtu mmoja tu. Haleluya. Sasa ndani ya sehemu sura shairi 12 Yuda anasema nini? Jeff, soma kwa shairi 12. 12 nasema au nom de Jésus Christ. Microshot vile lisha. Sasa mimi naona waportia ya leo wanavizia kwenda mbinguni mara moja, hapana jiangalia maneno mengine. Mungu awabariki sana. Yeye naomba mtu akue focalize kwa maneno yake ya mbinguni. Amen, amen. Jude chapitre 1 20e verset nous dit ceci au nom de Jésus Christ. Amen. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Msikie hiyo. Kwa ajili yenu wapendwa, muweze kumjijenga wenyewe. Mjijenga na nani? Juu wewe ujijenga mwenyewe, mimi nijijenga mwenyewe, yeye ajijenga mwenyewe. Juu ya imani namna gani?
juu ya imani takatifu. Et priant par le Saint-Esprit. Na ukiomba katika Roho Mtakatifu. Endelea. Veillez, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Mkiweza kukaa katika upendo ya Mungu na mkiweza kungoja mkingoja huruma, mkikaa katika huruma ya Yesu Kristo na mkingoja siku ya kurudi ya Kristo katika tumaini, si ndio? Sasa ndani ya tumaini ile maneno anazungumza, wewe ujitenge watu ngapi? Na siku ya kurudi vile mungoja watu ngapi? Huruma ya Mungu vile uchungana nayo siku watu ngapi? Endelea. Sasa video utasikia. Utasikia kitu yeye anasema kubede. Vede nous dit ceci. Ndio. Reprenez ceux qui contestent. Ndio. Mujaribu kurudisha watu wengine wenyewe wanaotaka kurudia katika wanataka kurudia nyuma, mujaribu kuwarudisha kujia. Endelea. Sauvez-en d'autres à les arrachant du feu. Muondoe wengine wako karibu kuanguka katika moto ya milele, ya moto muwatoshe. Lakini sikiliza. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Na kwa wengine muogope, musiguze ta mavazi yao, kwa sababu wanachafuka na mavazi yao yote, muache. Hilo nasikia? Yako ndani ya zambi, anafurahia zambi, anakaa ndani ya zambi, pana jichapua na mavazi yake. Acha, usikuza yeye, kwenda yako mbele. Soma. Swahili inasema hivi juu ya Petro: waokoeni kwa kuwanyakua kutoka motoni, lakini kwa wengine muwe na huruma pamoja na tahadhari. Na kujichunga, kujihadhari maana yake ukuwe prida, mukichukia hata mavazi yao yenye madoa ya tamaa zao mbaya. Wengine mkuwe nao prida, hata na manguo yao msiweza kuchafuana nao, kwa sababu wanajaa tamaa zao mbaya. Ile mnakuja kusoma. Haleluya. Amen, amen. Nani ndio anasema iko mie? Yuda anafahamu sekre ya mtu kuishi peke na Mungu vizuri. Hata unaposaidia mwingine, yeye anasema muwahurumia wengine. Iko watu ambao hapana jua sana na yeye pana jiangalia kwa mambo mengine sana, umuponesha hapana fanya hivi, fanya hivi. Okay. Lakini watu wengine wako na jiangaje kosiama, anafahamu vizuri unafanya nini, anajiangalia kwa dhambi, mfanya nini? Hata mavazi yao, anasema mavazi yao nao inachafuliwa na dhambi zao. Madoa maana yake na matakataka ya dhambi. Kwa namna nyingine ya lugha yetu, shetani kejuru dhato wai kemble zini mble kwa. Haleluya. Hiyo mambo mazuri, ndio. Yuda anafahamu sekre. Sasa shairi ndani ya hiyo tulisoma iko usimamo pekee uweze. Kwa sababu mbinguni utaenda watu ngapi pekee? Ninawaambia hivi, mnisamee, ninawaambia hivi, Mkristo mtu wa Mungu alijua Mungu mzuri, na anapoanguka anaacha Mungu, yeye anakuwaka mzuri au mambo yake mabaya inapitaka. Mazungumzo yake yanakuwaka ya ovyo, hali yake inakuwaka mbaya. Bila pre yako makali.
Ukitaka kusema hapana tulishakujua na zamani. Injili vile yetazungumza kontra. Sasa kiko wenye ambao wanachapuka na zamiri zao hapana kunjia tena. Yuda anasema wafanye namna gani mtu ule? Kuwa na ye pita mbele mbele. Amen. Turudi sasa kunjia. Neno la Mungu kama wanabisha kunjia yake wima hivi, kwa wakati mwingine itaonekana ya kuwa kumbe mambo yako yanapitiziwa, haipite, iko kuibu jo iko. Turudi sasa kunjia. Haleluya. Watu wanasikia kitu ovyo. Kama uliolewa na bwana yako mwenyewe kumpagano, hata anatapika kuitanda, wanapondana kitanda utoke kuna matapiko yake, ile kwa jambo lingine. Yeye alikuwa mpagano, okay? Yeye bado sikokoka. Hivi kama tena tapika juu yako mvumbuliane kwa nyumba yenu. Ile pana magumu. Sababu njoo bwana yako. Lakini hapa tunazungumza juu ya mwenyewe, Yuda anazungumza juu ya mwenyewe aliokoka na akaacha njia. Anajiamua kwa kuishi maisha ya dhambi na anajua yeko naenda sasa kwa dhambi. Huyo mtu kuwa na yeprida. Amen, amen. Nasema paka leo inachafua nini yake? Inachafua nini? Na nguo yake. Haleluya. Na kama inachafua nguo yake, sasa kama wewe mwenye unakuwa na system ya makopesho sana, kuna watu wengine wapana furahiaka kwa kipimo ya nguo yake. Yeko inafurahia kukopesha. Utakopeshana basi na utakutana na makopesho. Sike kila kitu ina njia yake. Haleluya. Mtumishi wa Mungu anasema utakopesha dhambi bana. Amen, amen. Sasa tuliweza kusema ya kuwa katika nukta yetu ya kwanza ambao tulisoma ndani ya barua ya kwanza ndani ya Yohana habari njema sura yake 15 shairi la 4 shairi la 5 ambao ilisema ya kuwa pasipo mimi hamtafanya kitu. Amani yake pasipo Kristo siwezi kufanya kitu cha maana. Wewe hautafanya kitu cha maana. Barua ya kwanza ya Yohana sura yake 5 shairi la 4 ilisema ya kuwa waliozaliwa na Mungu wanashinda dunia. Na nasema kushinda dunia ni nini? Imani katika Kristo. Ni imani katika Kristo. Haleluya. Imani katika Kristo. Development mingi hatuwezi kuzungumzia leo kwa sababu kwa watu wengine wanafika leo. Petro ya kwanza sura 1:15-16 anasema kuwa tuweze tukakubali kuishi utakatifu kwa sababu aliyetuita ni nani? Ushindi wetu juu ya dunia, aliyezaliwa na Mungu anaweza kushinda. Anabaki mshindaji peke. Kwenye nukta yetu ya pili tunasema sekre njia hiyo ya kuweza kushinda dunia, kukuwa mtu mzima pekee. Mlango ya kwanza ni kuzaliwa mpya. Ni kuzaliwa katika Kristo. Waliozaliwa sio katika mwili, sio katika damu, sio katika watu namna watu wanazaliwaka, lakini na nani? Kwa Mungu. Sawa barua kasema habari njema ya Yohana sura yake 1 shairi lake la 12-13. Tuliweza kusoma ndani ya Petro, ndani ya hiyo kuendelea. Tulisema ya kuwa inaomba mtu, tulisoma ndani ya kitabu cha Waroma sura 12 shairi la 2 ambao nasema inaomba tusifananishwe na dunia ya sasa, ambao tabia ya dunia sasa inabeba watu kwa mavalio, inabeba watu kwa namna kuishi, inabeba watu kwa namna ya kuzungumza, inabeba watu kwa namna mingi. Mtumishi leta vile hapa, pastor leta wakati alishika mikono leta vile itapeli anasema kuwa inabeba watu na wengine wanakamata system ya nani? Alisema nani? Mnasahau deja? Ndio kabila asante. Alisema kwa sababu yeye aliacha ile wakati alikuwa
labda kwa kuonesha kasirani yake, au ilikuwa nini, na alitia petite ndani hapa na nywele kubwa. Sasa wageni walipoona hayo, na wapagano na Wakristo wanasema sasa hivi iko sistema nani? Iko sistema ya nini sasa ya nani sasa ya president? Kutia petite na anaacha nywele. Ninawaambia neno moja, kuvile watu wanaiganaka. Kudunia vinyona kwaka. Kuvile watu wanaiganaka. Hiyo wanafanya, hiyo ndio modeli ya sasa. Wakifanya hii, hiyo modeli ya sasa. Hiyo wakifanya hiyo modeli ya sasa. Sasa wewe utakuwa na modeli ya nani? Lakini mtumishi watu wanasahau hiyo, anakamata modeli ya mtu mwenyewe alishaona, na hiyo inabaki mara moja. Wengine wanabaki wenye nywele, wengine wanabaki wenye mandevu. Na kikawaida ya maisha ya nywele kubwa, mtu anayeacha nywele kubwa yewezi weza kuchanyola mzuri kila siku. Kweli uongo? Juu nywele kubwa kuchanyola inasumbua. Inakuwa inavunja vile kidogo, labda inavunja vile kichanyola, nywele inavunja vile wakati mwingine. Ndio maana haiwezekana mara mingi. Sasa wengine wanaona kuwa kama haiwezekana mara mingi, waacha mafuta wanaendelea. Sasa ile wanafika naye mpaka wapi? Sasa hapa njoo mimi nadhani siaona hapa mko kweli mnaokoka. Sasa tunashukuru kwa sababu Biblia inasema kila kitu kinafanya haraka kwa watu ambao wanaogopa Mungu na wasio wote wanaogopa Mungu. Ndani ya siku chache hewa yetu tunapita ndani inakata na nywele na mandevu. Inasaidia vile. Inarejesha maneno mengine. Mpana ona kumwingine balikuwa na nywele hivi mandefu hivi, wanacha petite. Sasa hivi tawakuta wanakuwa watakatifu desha. Kumbe haleluya. Yote sasa bana. Sasa watu wanangaa yote. Sasa muangalie watu wa Mungu tutaiga nani? Musipotane na dunia sasa na mapatalo ya kuvaa ovyo. Hiyo tulizungumzia. Enyewe dunia sasa haiombi, ndio inabeba. Patalo ya kuvaa ovyo maana yake, uko naona mtu yuko lakini kiuno kwa hapa, mepatalo inakuwa hapa. Mbona kama anakuwa kama manavaje? Huko wanafunika na kamba, wanaepende ushisi na na miguu itembee. Patia rezani na shuka hapa chini. Yeye anatembea, yeye pana anaweza kutembea. Iko nini? Na wengine miguu patalon kuvaa kama inaombaka wanapeleka na savo. Nilimtaka mtu mmoja anasema iko na sachet. Sachet vere. Noir ndio wanapata. Sasa kwa nini unateseka hivi? Haleluya. Amen amen. Amen amen. Mambo yanakuwa yanabadilika. Nilikuwa naona zamani moderator yetu nilikuwa na yeye, lakini masiku hizi mimi naona pesa yake inakuwa nayo mzuri. Na ile sachet para sio. Haleluya. Ndani ya mambo yote kuna kitu kingine watu wanafanya tu kwa kupanya. Wakiuliza kile kwa mimi niuliza askari moja hivi. Kwa nini mimi nakuta kikundi yote wako nakuta? Huyu navuta. Kwa nini Mungu navuta? Asema vraiment tuko wasa. Asema akuwa askari sana, sema mtu avute sigara. Sema baridi ndio kuna. Sema ile ojiste ulianzaka je? Si ile mtu unafurahia. Asema vraiment mimi nafurahia, wengine ndio wanavuta. Inanifunga mara moja. Hakuna kitu kingine iko kuigana. Huyu anafanya hivi, huyu anafanya hivi, mnaendelea mara moja. Hii haiwezi kukusaidia. Amen. Wewe uko tu wewe, hautageuka mtu mwingine. Haleluya. Hata kama unapasua nywele hapa, yote wewe hauko Lumumba. Wadugu zangu. Kuna kitu kingine haiwezi kuleta vile mafaa, meiko watu wanafurahia tu still ya mtu fulani, acha niige, ya mtu fulani uige. Wakiuliza nini kwa nini unafanya hivi, yeye pana pata vile kwa nini yeye unafanya hivi. Wakati mtu naokoka, tusiigana ovyo. Amen. Sababu wewe uko wewe kwa upekee. Pasipo hayo haiwezi kukuwa na maana. Haitakuwa mzuri wewe uige watu ovyo. Tulisema katika hiyo nukta ya pili, kuomba
unaingia kwa chumba cha ndani. Maana kwa chumba cha ndani sio maneno yenu wawili, mambo yako na Kristo, mambo ya roho ya mtu na Mungu ina mapaa sana. Nilisema hivi, usifikiri wale walio na uwezo wanapata uwezo kwa kuweza kuomba hapa. Hapana. Mafuta haitashuka hapa kwa kiasi ya utumishi. Mafuta ya kuweza kuleta huduma, utumishi unaoendelee ni mafuta wakati unapiga magoti na Mungu pekee. Na nasikia hiyo. Hapa njia inapasuliwa, lakini exercise unaenda kufanya wapi? Pekee. Njio inakufanyiza kuwa mtu wa maana na kuishi katika uongozi wa Roho Mtakatifu. Unakataa mwili kukutawala na unaishi katika uongozi wake, na ukivaa silaha za Mungu, yale ambayo tunajua. Na wakati tulisema kwa nukta ya 3, adui ya maisha ya ushindi katika utakatifu pekee ni nini? Ni dhambi. Tulieleza juu ya mtu mmoja, mtumishi ambaye aliyeitwa Jim Becker, mambo ambayo yaliyompata hiyo siku, na miri ya uchungaji yake ikavunjika. Hiyo ndiyo ikafanyiza yeye aribiwe kila kitu, kwa sababu klotiri yako na Mungu ni ya watu ngapi? Mtu mmoja. Tulisema ndani ya ile nukta, kanisani kuna mambo mengine magumu, mengine maombi ya watumishi itabadilisha. Haitabadilisha? Itabadilisha. Hata kama mafuta inashuka namna gani, itabadilisha? Hapana, kwa sababu mwenyewe kuna muombea yena kalia mabaya, anaishi mabaya, ananyamazia mabaya ambao imefungua njia kwa adui. Sasa hiyo kama yeye bado badilisha mawazo, hawezi akapata jibu. Tusikie hiyo mambo kweli. Ndio tulisema hivi, watumishi wa Mungu zamani walitufundisha wakisema ya kuwa mtu ukiwa na shida, unagonjwa, unapika kwa mtumishi wa Mungu, ombea mie, atasema namna gani? Ingia kwa maombi. Wewe omba kwanza, tuatuze dita ubie bekatre. Wakati unaomba, kwa nini sekreni kuweka nini? Sekreni kuwa unapoomba unakumbuka wapi nilifanya dhambi, wapi adui imepata nafasi, unakumbuka yote, unasema unatubu. Unapotubu, wengine walikuwa wanapona na wapana ombewa. Haleluya. Mimi ni mmoja mwenye ushuhuda hiyo. Naingia, unakumbuka, unaomba, utaona ya kuwa ugonjwa unaishi. Haleluya. Amen, amen. Mungu wetu ni wa ajabu. Na hiyo vile iliendelea. Lakini kila siku mambo inakuwa yanaendelea tu. Wakuombea vile iko mzuri, lakini hata unapokuwa na mtoto huko na kuja naye wakumwombee, Mungu ni wenu na nani? Sasa iliomba ufike na unatosha mizigo ya dhambi ambao munayo na mume na watoto kunyumba, unatosha kwanza yote mbele ya Yesu. Hivi maombi itakuwa yakamata nafasi automatiki. Lakini wengine utamwombea leo, kesho kutwa utaenda kumuuliza après semaine, asema kuwa iko demu hatuongeaka na Bwana. Sasa na ile yote unataka baombea mtoto apone. Basi Mungu anisamehe, toka sasa hivi mimi taongea na yeye. Sasa na maisha ile wengi wapana jua wanajisumbua na wanajitesa, sababu adui amepata njia tayari. Haleluya. Niko naongea pole pole vile si tunafahamu kama haiko tu kukimbia. Watumishi wanatumika kwenye posta ya mwenye kazi. Mwenye kazi anaita wengine kuwa kama mitume, kama wachungaji,
kama wainjilisti, kama nabii, kama wachungaji na mwalimu, kama amani yake mwenye kazi iko mwingine. Haleluya! Mwenye anajua roho yako ni nani. Sasa heri kukuwa na yeye na confiance kuliko kuwa na confiance na mimi. Kuwa na confiance na Kristo kushinda mie. Maana ninaweza kuenda na unabaki. Unaweza kuenda na ninabaki. Jina langu haitabadilika jina yako. Niko tu mie na neema yangu. Na hiyo neema inapofanya kazi juu yako inaomba wewe na wewe usikilize ile Mungu. Hata kama unatia jina yako inafanana na jina yangu Elisha, ile bado sema huko Elisha, sura yangu ndio inapishana tu na mwenyewe unatia jina yake. Haleluya. Mambo ya Mungu wa ndugu zangu. Haleluya. Tumchapie Kristo Yesu mkono. Angalia kwa mfano nafanya mzuri. Jina mzuri. Jina ya msichana wangu hapa nani? Esther unatia nani? Unatia mbele ya Beni ni kwa nini? Oracle de Dieu Beni. Amen, amen. Sasa Beni iko jina ya papa, okay? Oracle akikomea atakuwa na neema special ya Oracle. Amen, amen. Wakati yako kidogo atakuwa chini ya neema ya Babeni. Amen, amen. Akikomaa atakuwa na neema yake tofauti. Sasa zingine itakuwa zaidi ya Babeni na nani? Na Esther. Haleluya. Hivi ndio maisha iko. Amen. Hii mambo hata kama upana chapa mkono, wewe utakwenda chapa tu mkono siku moja. Haleluya. Amen, amen. Mimi najua mambo ambayo inakusukuma haraka kuchapa ujira kwa mkono, iko ingine. Lakini maneno ya peke ile la Mungu iko sababu unachogoza wewe. Haleluya. Juu iko nakuza wakati mwingine mambo yako ingine, hapana hivi. Nataka kukatazana. Watumishi wanataka kukatazana na sie, ujisema tupana katazana. Tunakuoneshea hivi ndio njia iko. Tupana taka kuwadanganya kuambia kitale utaolewa. Haleluya. Wewe uolewe. Utaolewa, lakini mbele ya kuolewa, eske unastahili kwa kuolewa? Unaweza kuolewa, ushakusikia wengine waliolewa anafanya tu insema ndani ya nyumba anatoka. Ile mshasikia juma moja ningi unapunguza hii. Sababu Juna mona yanapita kujikopotea kwa nyumba inapara kutana. Njoo inasambaza. Na Yesu kurudia haiangazie maneno ya bunyumba yako. Ukue kwa bunyumba atarudia tu. Usipokuwa kwa bunyumba atarudia tu. Unazaa atarudia, usipozaa anarudia, ukiwa na mimba anarudia, usipokuwa na mimba anarudia, hata anakukuta kwa maternity wakati unazaa bila atarudia tu. Wakati unawika kwa ajili ya mtoto kuzaliwa bila unarudia yake. Sasa bali matatizo. Pale itakuwa je? Mambo ni matajereje. Huko na mambo yako ingine yanarudia. Pale vile ukikuwa tayari, haisemi kwa sababu mtoto kunazaliwa kwa sababu huko na wiki ndio utarate bingu hapana. Pale vile unaenda tu. Kama ulikuwa wima. Lakini kama ilikuwa wakati unazaa njoo roho yako inachafuka, nachukia sema mimi nateseka hapa sasa, mwanangu pana teseka. Wewe unaangalia maneno, wewe na baki. Mambo ya Mungu kwa upekee. Sema na mwenzako uniache kwanza peke nikuko kwanza serie kwa maneno yangu kwa. Ndio Mungu nataka. Usifikiri kwa sababu tunapangana hapa pamoja tunaenda mbinguni pamoja. Hapana. Kila mtu ana mambo yake pekee kwanza. Usipoweza uwima yako pekee na Mungu unarate mbingu. Usifikiri ya kuwa Église gani nouvelle génération à Christ pour nouvelle génération à Christ. Yesu nasikia ile jina lakini anataka kuangalia koroho yako eske uko nouvelle génération haki. Koroho yako. Hapana yangu kwa yangu, yako kwa yako, yake. Amen. Katika
tulisema ile mambo yote zambi inaweza ukreye kunyumba ya watu wengine, kumaisha ya watu wengine, kutokuendelea yao haiko tu mapepo. Zambi peke ni tete tubize tena termo nyingine ambao tunasikia kwetu mzuri. Zambi, kuishi ndani ya zambi inaweza ukreye kumaisha ya watu wengine, kunyumba ya watu wengine enye wanataka yao balao. Tunataka hapa yao nini? Amana yake balaa. Ina kreye kunyumba enye maombi ya watu wesi maliza. Huwezi maliza. Huwezi maliza. Juu maisha ambayo mnaishi iko ku ekra ya Mungu for archifo. Sasa maisha ile maombi yanaitamaliza. Tulisema ndani ya maisha hiyo kuna wanaume wengine wanakokota magumu katika nyumba yao kwa sababu wanaishi maisha ya panya road. Amani yake ya magendo. Na ndani ya magendo nakutana maneno mengi kule ndio wanabeba kunyumba yao. Sasa hata kama watumishi wa Mungu wanapia kunyumba wanaombea mambo ile bila ye kutubu, maneno ile haiwezi badilika. Hata waombezi wote wakiombea haiwezi badilika. Hata wakiweka mkono juu yake na yeye anasema niwezi weza kugeuka, haitabadilika tu. Na nasikia hiyo. Watu wote walifanyaka hivi. Pastor ndio najua yeye ndio kile. Sijui kama prophet atakuwa nakumbuka legend. Watu wote walifanyaka hivi. Walitupresse inaomba haraka vraiment mariage yetu mngepitisha kwa kiasi moja na kiasi moja. Kama ujese iko nasema no, inaomba haraka mariage yetu iliomba ipite haraka haraka. Hapo unataka haraka haraka. Ilikuwa obligé bafanye namna gani bafanye mariage. Sasa nikakumbuka inaonekana watu wale wanaanguka. Mimi naita mwingine sema hivi. Munaanguka. Lakini heri mgetubu. Wanasema tupana anguka. Wanabaki safu, wanasema tupana anguka. Mimi nadhani nataka mfukasa na sawa atakuwa anakumbuka legend watu hivi. Sema tupana anguka. Watumishi wanapikiwa na waombea. Mariage inapita pipi. Mchele alo badoki banane hivi kama baangelu wanacheza cheza. Yote naishi. Lakini walipoingia kwa nyumba, msichana kungaa. Ifanya quelques jours, quelques siku na ile nyumba ilifanya namna gani? Na kwa nini? Maombi ya watumishi wale yote haikutosha ile maneno, haikutosha mizigo ile, lakini mpaka ile zambi, ile lahana waliingia ndani yake ikaenda kugawa tu nyumba na isha. Bila kwanza takuwa ya nani? Kwanza ya nani? Watumishi waliomba baraka ya Mungu juu yao kwa wingi. Haleluya, haleluya. Mwenye kuleta baraka ikageuka laana mingi. Kosa ilikuwa ya nani? Magumu ilikuwa wapi? Kule zambi. Wanasema wewe sikeuka, wanapicha wasema no, tuko mtaenda hatuna tena vile nacheza. Lakini ndani ya mwisho maombi ya watumishi wale yote, hata na mabago walibalisha kitu gani yote hiyo na kaa kuna nafasi yake ikakaa nyumba ikavunjika. Mpaka wa leo inaisha hivi. Ndani ya maisha ya Ukristo sio lazima mchungaji akusukume, wachungaji wakusukume fanya tubu. Watu wengine hawana nia ya kutubu kwa sababu kama mpana kuta ye cash kubalisha ya mabaya yewezi tubu. Na wakati mnakuta ye cash, nasema Mungu nisamehe. Sasa Mungu nisamehe. Nilifanya dhambi, nisamehe sana. Sasa Mungu vile najua huko farser. Sasa kuko na kitu ambao wanataka consequence du péché, maana yake matokeo ya ile dhambi mnaweza kuwa mnaishi. Ataka popana chapa mkono. Haleluya. Haleluya. Amen. Turudi tufikie. Maana yake enye navunja
maisha ya upeke, utakatifu, mtu kuwa mzima peke na Mungu, inavunja na kudisha yao sabale. Iko nini? Iko nini? Uliza mwenzako, unasikia? Sikia tena kwa jina la Yesu. Amen, amen. Haleluya. 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 Unaweza ukuwa Mungu atakutayarishia après 2 semaines neema ingine kufikie. Uko kijana, neema ingine kufikie. Uko kijana, neema ingine kufikie, lakini unaweza kupasua kuvertira ile neema mbele ya 2 semaines kwa sababu unafanya dhambi na hiyo siku inavunjika. Na inarudia zero. Aliyekwisha kupanga aende akakufiase, anakumbuka, anafika karibu, anapata hewa kama si unaanguka tu. Na hiyo deseme na kuwa hata Mungu ulizungumza wewe unasukuma yao nyuma. Sio tena maneno ya watu. Hata tukigia kwa maombi, tutaomba lakini Mungu nabaki nani? Tuwezi convaincre. Haleluya. Amen, amen. Amen, amen. Nukta ile tulisema ya kuwa dawa ya mambo hiyo inaomba mtu apende kutubu, apende kugeuka. Tulieleza juu ya maneno ya kutubu, dhambi ambao mtu anaweza kutubu, Mungu anaweza kusamehe, tulielezea deja. Na kuweza kujua vile sema ambao atukuguzia sana ndani ya kupea ine iko vi communautaire. Wakati uko mtu ambao unaokoka, fanya nguvu juu yako sana kukuwa na warafiki ambao wanaokoka. Iko kukatile mtete. Juma wakati tuko unaokoka, jaribu kufanya effort sana kujua watu ambao unapendana nao ni wanani, wanaongeaka nini. Sababu pus hauwezi kukuta ya kuwa wanafanya urafiki na kondoo. Mshakuona? Au pusi pamoja kama wanakuwa na urafiki na panya, wanatembea pamoja. Ushaona? Itakuwa vita moja yenyewe ziishi. Sasa maisha ya Wakristo hivi ndio iko. Ninakwambia kuwa kuko kitu kingine watumishi wa Mungu wanasema kidogo, lakini inafanya kazi kubwa kwa maisha. Hiyo tu ukiheshimia mtumishi wa Mungu, kukua, kutengana na rafiki mabaya, wapo na walizao kule kuba. Sisi unaeleza kwa wakati mwingine. Lakini unyewe nasikia vile anasahau. Anaacha tu kule. Maisha ya kukua, rafiki naweza kukua anakuharibisha. Kwa sababu unapenda Mungu, unapenda Mungu. Kila siku anazungumza maneno ya kukuangusha, kurudisha nyuma. Haleluya. Kwa sababu roho yake, ninawaambia hivi, atapo pale yote mwenye pako naendelea na Mungu sawa na wewe, atapo kubaba roho yake uwezi kuwa uendelee mzuri. Akikuwa hapa kwa kanisa. Amen, amen. Papa msaidie usimulize wewe mwenzako, wewe unataka mimi endelee mzuri kuliko wewe? Anasema nini? Anataka yeye ndio endelee mzuri sio? Ile njoo tunasikia, lakini mie hapa niwe sipenda wewe ndio endelea kushinda mie na mimi tunaenda mbinguni, uko naenda mbinguni. Sasa utaacha mie enda wapi? Sasa ile mko nayo siri. Kila mtu anataka yeye aendelee vizuri. Sasa anayeshindwa kuendelea atafanya nguvu yote akuzime. Kweli uongo? Hivi ndio inaomba tena maneno ya kuwachagua warafiki ambao unaotembea nao. Na kwa namna kwa ngambo ya kuendelea, kwa nukta ya 4, kupoea tatu, kuomba, kupata muda ya kuweza kuomba kwa kufunga au kwa muda ya kujitenga na mambo mengine, chakula vingine, na kusoma neno la Mungu kwa upekee, hapana ya kanisa. Hii kuomba sio ya intercession, hii kuomba sio ya pamoja, hii kusoma sio ya hapa ni fazi ambayo unapata njia ili ndio uende ukaendelea vizuri.
Na nasikia hiyo. Hii sio ya kikundi. Kusoma neno la Mungu kwa pekee. Amen, amen. Na katika Waefeso ya pili, Waefeso sura ya pili shairi la 8 tulisoma. Ndani ya maneno hayo wokovu umepata kwa neema kwa njia ya imani. Sasa inaomba ukue unachunga mambo hayo kwa upekepeke vizuri. Maana ikiponyoka hakuna mwingine atakaye kusaidia kukurudishia wokovu ya roho yako. Bwana hapana. Watoto hapana. Mke hapana. Tunaenda malizia shairi ambayo tunatoka kusoma leo. Shairi ambayo tunatoka kusoma leo kama conclusion inasema katika mambo haya. Sema na mwanzo katika mambo haya. Katika mambo haya. Katika mambo haya. Katika mambo haya. Soma kutoka shairi 13 mpaka 6. Njoo ujue mambo haya. Waroma. Kushairi mwisho yetu tulisoma pale hadi kutoka 35, 36, ndio 37 tunaenda maliza. Msikie. Waroma sura yake 8:35. Ndio na Jeff atajiprepare kusoma, ndio inasema nini? Naisoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ni nani ambaye atatutenga na mapendo ya Kristo? Mateso. Kwanza anasema moja. Mateso. Anasema moja. Ale ndio. Hapana wewe wengine tunasema moja. Wewe unasema mateso maana yake moja. Au taabu. Taabu 2. Au ufukuzo. Ufukuzo 3. Au njaa. Njaa 4. Au utupu. Utupu 5. Au hatari. Au hatari 6. Au upanga. Au upanga 7. Kama ilivyoandikwa. Kama imekwisha kuandikwa ya kwamba kwa sababu yako tunauawa mchana wote. Kwa sababu yako tunauawa mchana yote. Tunahesabiwa kuwa kondoo za kuchinjwa. Tunahesabiwa kama kondoo ya kuchinjwa. Lakini katika mambo haya yote, asimama kwenda pale. Mnasikia mambo haya yote. Mambo haya yote iko magumu 7. Magumu 7 pamoja na maisha ya wanafunzi kwa ndani ya hatari na wako tayari wakufe kwa ajili ya Yesu. Uchi vile, mavazi vile pana kamatika, njaa vile iko, kuwafukuza vile iko, kuwatesa vile iko, kuwatemea mate, kuwazarau. Mateso haya yote walikuwa nayo. Njoo nasema katika mambo haya yote. Kasi sasa chini mjakazi. Haleluya. Wakati mengine tunapoamini Yesu tunafikiri hivi: wakati nimeokoka, dhambi zangu zimesamehewa, amani yangu kutoka pale, chakula yangu vile imejaa, narejea. Watu wengine wanakuwa wanafikiri hivi, juu fazi nyingine vile nahubiriwa hivi: unapoamini Yesu njaa inaisha. Haleluya. Njaa haiwezi isha. Zambi, Yesu ukufa kwa msalaba, dhambi kusamehewa haiko kwa sababu ya chakula kuweza kujaa ndani ya nyumba yako. Nani nasikia ile? Njaa kama haiko, kama unaokoka na njaa inaisha, utalima shamba? Si utakuwa nani? Shomer. Njaa inaweza kuwa. Biblia inasema uchi. Unapookoka haijasema ya kuwa wamalaika watamwanga mavazi kutoka mbinguni kwa ajili yako. Na wanani walinaokoka na wangani na mavazi yenyewe waliokoka nayo iko tu mwili yao, iko wanani hapa. Nguo yenyewe ile bado isha ingine. Yeye anakuwa yeye okoka. Nguo ile vile bado badilika mpaka inaenda kuwa ile nguo vile na iko inaenda kuchoka. Hapana hapa. Hiyo mambo ni maisha ya kawaida ya kila siku. Sofu kama ilikuwa shetani kwa ajili ya dhambi ndio laana iliingia, ukosefu iliingia, hiyo ndio Yesu anapatisha kwa sababu dhambi inasamehewa. Lakini kutoka pale kwenda fanya nini? Kwenda fanya
ili upate nini? Chakula, upate mavazi. Usisema ya kuwa nimeokoka, dhambi zangu imesamewa, yote amemaliza, amemaliza. Mwingine anaimba kutoka kule, yote alimaliza, yote msalabani, njaa yangu yote. Na nasema hivi, maneno ya Mungu ipo tufanye muwima hivi. Hapana maneno ya hivi hivi tu itakuchanga. Naye nasikia. Uliza mwenzako, unasikia? Haleluya. Amen, amen. Neno yote Yesu amemaliza yote msalabani. 95% ya watu hapana jua maana ya ile, sawa. Hiyo haiko sawa. Unafikiri Yesu unamaliza yote, anamaliza yote nini? Anamaliza kutimiza maandiko kutoka mwanzo mpaka kufika kwa msalaba. Kila kitu kilifanyika, ikiwa walichinja kondoo, ikiwa toa sadaka ya dhambi, sadaka ya lahana, kila ile ndio sasa ameleta jibu kwa ajili yake. Haiangaje maneno ya njaa yako, ile haijasema vile ugonjwa yako kuisha. Ugonjwa kupona ni imani katika jina la Yesu. Hiyo ni jambo lingine. Na nasikia hiyo, yote amemaliza, yote msalabani, saliba yangu yote. Na nasema hiyo mambo hiyo. Haleluya, haleluya. Mambo pana hivi. Sema na mwenzako, kuwa mtu mzima. Tunakataa evanjeli hiyo ambayo inakuwa inaleta nyinyi watu wanachotoa Mungu anasema kwa mimi pana kutafuta maneno ya mbinguni, mimi naomba yangu, mimi naenda tu mbinguni. Kazi vile hapana, mambo mengine hapana. Mkula tu kwa miujiza. Unajua Mungu anataka chakula miujiza kwa wanani? Kwa wale ambao anawakamata, anawatia mizigo mengine enyewe haiwezi kuwezekana na wewe. Njoo anajishughulisha kwa ajili ya wanadhani kwa watu ovyo kumwingine miujiza. Ila hivi ndio mambo nakwaka. Chakula pana ya miujiza. Chakula kwa ajili yake wanafanya nini? Kazi. Sema na mwenzako, kutoka wa leo fanya kazi ukule. Haleluya. Mungu atabariki kazi ya mikono ya nani? Atabariki kazi ya mikono ya nani? Mungu atabariki kolo ya wenye kulala juu ya kolo. Haleluya, haleluya. Tunataka tuwazuie kwa safari ya mbinguni. Tunataka tuoneshe kitu ambacho unatuzungumzia kwa uwazi, na nyinyi wenyewe mkuwe responsable, muweze kusaidia taifa la Mungu ambao wanateseka chini ya mafundisho ya uongo. Amen, amen. Kama wewe unafahamu kitu ambao aisisa nafahamu, kitu ambao wazee wanafahamu, kitu ambao pasa nafahamu, ulazima yeye kwenda kule pana. Yeye kiweza umeenda unafanya memu kitu na utukufu na ujia nani? Kwa Mungu. Sasa katika mambo haya yote ndio anasema ufuguzo, uchi, vita, njaa, kuchukiwa, mateso. Mambo haya yote inasema hivi, mtu anayeokoka. Haleluya. Sema na mwenzako, mtu anayeokoka. Shika mkono yake kwanza, sema naye mtu anayeokoka. Mungu kuna msalimu. Sema naye tena mtu anayeokoka. Mtu anayeokoka. Sema hali yake kwa ajili ya magumu. Sema naye hawezi kulia kwa ajili ya magumu. Hata magumu iko. Sema naye hata magumu iko. Atatangaza ninashinda. 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 Haleluya. Usifikiri ya kuwa kulia yako itapunguza magumu. Kulia yako itaongeza magumu, kuongeza. Naye nasikia hili. Iko kweli uongo? Itaongeza kuongeza, lakini wakati unaamini ya kuwa
pamoja na Kristo ninashinda. Njoo inaanza kushuka chini, juu pale unapanda juu. Watu wengine walikuwa wanalia hivi, ninaamini Yesu. Toka mimi naamini Yesu, mimi naona mambo pako natembea sawa mimi nataka. Wewe ushatembea ndani ya jangwa. Nani wakati mnaingia kwa Yerusalemu asema ya kuwa ni mji ya ahadi, kula mtakula nini? Asali. Anasema nyuki takuwa. Iko asali gani yenyewe nazaliwa kwa miujiza bila nyuki? Haleluya! 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 Mshakusikia kudunia asali bila nyuki? Amen, amen. Amen, amen. Watumishi yote hapa unapowaona wanafikia lengo moja, ujua deja siku ingine ukianza kutembea na yeye pamoja, njoo atakuoneshea mbabola juu yake Yesu alimutia. Atasema hiyo iko mbabola ambayo Yesu amtieka juu yake, mpaka maji ya ndani yangu iishe, hivi ndio nikuwe kamndele mzuri. Hakuna kutingana, sema na mwingine, hakuna kusote. Hakuna kusote. Asali iko, lakini mbele ya asali kwa nini? Usipokuwa vile pinda kwa ajili ya kuweza kupata maziwa. Watu wakupata maziwa wanakuwa ng'ombe, kama iko naleta maziwa. Si ng'ombe anakuwa nakaa tu hivi, unafika ona kamula maziwa. Inakuwaje? Haleluya! Sema na mwenzako, hakuna maisha magumu bila kilima. Hakuna maisha ya raha bila kilima. Sema naye, hakuna maisha ya raha bila kilima. Ni Yesu ndiye atakuwezesha. Unatokea mshindaji pamoja na Yesu, lazima utaweza. Lakini usiamini maneno rahisi, uamini yote yanawezekana kwa yule anayeamini. Yote sio rahisi. Yote sio. Lakini yote yanawezekana. Mama huku iko sawa, hapana kwa mambo nataka mambo kwa rahisi nini? Mama kule nyuma namna gani mnafahamu je? Okovu, tunaokoka, zambi zimesamehewa. Responsabilite ya katika okovu kwa upekee, ukuwe responsable kwa uzima yako. Inaomba ujue mabaya yatatokea, lakini pamoja na Kristo natokea nani? Mshindaji. Amen, amen. Haleluya. Mtu gani katika dunia anaenda kuvuna chakula na hakulima shamba? Mtumishi nasema inawezekana iko tu bandi. Nani anakuwa na furaha siku yako nalima shamba? Kupanda katika imani ni sawa na kulima shamba. Hivi ndiyo itakuwa naleta matunda mazuri kesho, hapana sasa. Yesu nasema hivi, neno la Mungu nasema hivi, hata unapotoa, chukua mkate yako. Mtu ya hekima anasema chukua mkate yako, tupa kubahari asubuhi, na utakuwa naipata kwa magharibi. Ile nashangaza mbagaro sana. Naonesha anasema ukamate mkate yako, tupa asubuhi kumaji. Maji yako naenda. Utupe hapa kwa ngambo ya Nisi. Ile mkate watakuta wapi? Kushari inaenda inaingia kuituri,
inaenda kama kuingia kule Kulindi, inaenda kuingia kule Fleuve Congo. Niwezi panda. Sisi ndio iko. Sasa maisha ya Ukristo ya kusimama mtu mzima inaomba ujue mambo hayo. Ya kuwa hata inapoonekana leo kuko maneno magumu, nitashinda na nimeshinda kwa ajili ya yule aliyenipenda. Niko zaidi ya wenyewe walishinda. Paulo anasema hivi, ikiwa mnapita ndani ya magumu ile pali anza leo. Anasema kuna watu wengine vile wako ndani ya mateso, lakini ujue quelque part njia imepasuliwa. Lazima utatokea nani mshindaji. Amen, amen. Haleluya. Tupana leo na neno la Mungu ya kutuchekesha. Mambo ya kufurahi, kuchapa mkono bila utachapa tu namna unaona utachapa. Kama unaweza kuchapa unaikaa, ukifikiria unafikiria. Sababu inaomba ukuwe mtu namna gani, mtu mzima. Itapunguza kazi kutoka juu yako. Na utaona kesho yako haitakuwa sawa na jana. Inabadilisha iko wakati mtu naamini hivi mambo iko naenda kazana. Utapata muda kuomba pekee. Kwa sababu wakati mwingine watumishi wanasema kuwa nipataka muda kwa kuomba. Huko unajiuliza utaenda kwa nini? Lakini kama unafahamu mambo ile yote, huwezi omba. Mimi nauliza kama unafahamu kitu tunazungumza mzuri, kama unafahamu mzuri, maombi yako ya pekee pale hitajika. Kusoma neno la Mungu pekee pale hitajika. Kusii Mungu kwa ajili yako pekee pale hitajika. Na kama hivyo tunafahamu yote, hatutafika mbele ya Mungu kufika, lakini hapa tunapofika tunafika na Mungu na tunatembea ndani yake na tunaishi ndani yake. Kwa nyumba tuna Mungu, kazini tuna Mungu, popote tuna Mungu. Hivi ndio kanisa inaweza kuwa mzuri. Mfanye watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Wanafunzi wa MJC? Wanafunzi wa nani? Na kama sote tuko wanafunzi wa Yesu, mambo yote yenye utakutana nayo kule mbele utaipasua kwa imani katika jina la Yesu. Maana uko mtu mzima. Utakuwa neno moja kusema hata magumu iko je, utajibu sawa Elisha anajibu Gehazi. Walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio kwa ngambo ya wadui. Utajibu sawa na Hezekia. Mkono ambao liko katikati yetu ni mkono ambao sio ya kawaida ya wanadamu, lakini mkono ambao liko kwa ngambo ya Sanibalati ni mkono ya wanadamu. Haleluya. Haleluya. Utajibu sawa sawa na wachawi ya Babeli. Neno hii sisi tunashindwa, lakini anayeweza kuweza mambo hiyo ni Mungu asiye ya kawaida ya wanadamu. Ni Mungu wa Daniel pamoja na wenzake. Hivi ndio utashinda. Haleluya. Mambo haya ni mateso. Baba yako akikufa haijasema ya kuwa unakufa. Watu huko mnasikia mambo hivi? Watu wenyewe wanaokoka upande miaka hivi. Hapana kufa mimi naisha mimi nabakia yatima. Mtu kadiri yako anakuwa yatima. Baba akikufa, baba ya watu wengi waisha kufa. Mama akikufa, mama ya watu wengi waisha kukufa. Wengine wanakufa na wapana wakoka, wengine wanakufa na wanaokoka. Wanaume wanakufa wengi, wanawake wanakufa wengi. Ile wakati unalia, kuna watu wengine wanasema ya kuwa lakini wengi wako ndio napigiziwa. Sababu kuna magumu ambao walikwisha kupita yake. Lakini umebarikiwa, umekutana na yule aliyeshinda kifo na mauti, yuko hai. Mtu mzima pekee katika Kristo hawezi akalia kwa sababu kunatokea habari za kilio. Mara mingi anatoa machozi akisema Yesu, ninataka utakapokuja
mimi niwe mmoja kusikia baragumu mtu ya kwanza. Hiyo ndiyo furaha yake. Asikilize baragumu mtu ngapi? Mtu ngapi? Mtu ngapi? Mtu ngapi? Nani nataka asikie baragumu mtu ya kwanza? Mimi niko wa kwanza. Kwanza furaha yangu naweza kuwa nisikie ya kwanza, hata wewe usikie ya pili. Heri mwisho kuliko mwanzo kwangu pekee. Nataka hivi. Naweza kupenda nisikie ya kwanza, mama bila asikie ya pili. Maneno ya roho ya mtu usikamate aleger. Nani nasikia? Katika magumu yote unatokea nani? Kwa sababu ya yule aliyekupenda. Tunasikia, tunafahamu. Tunasimama kwa kushukuru Mungu.